सर्वसाधारण हित दृष्टि राधाकृष्ण क्लिनिक आनी अनेक सुविधा सकाल 8 घटिकार गोटे और अपराह 4 घटिकार रात्र 8 घटिका पर्यंत यह क्लिनिक खोला रही है। एठारे एक्सिरा भगंदर अर्श मलकंटक भली अनेक रोगर चिकित्सा करा जाय थाए। एथिरे मुख्यतः जौन और गुप्त रोगर आयुर्वेद औषध द्वारा चिकित्सा करा जाए। मद निशा छड़ाइबा पई मध्य आपण माने जोगाजोग करि परिबे। जोगाजोग करिबा पई नंबरटी होछि 993757534140। जोगाजोग करिबा पई आउ थरे से नंबरटी कहि रखुछु 9937575340। एठारे समस्तंक तथ्य गोपर रखा जाई थाए। एणु आपण माने निर्द्वंद्वरे केन्द्रापड़ा नुआ बसस्टाण्ड स्थित भीमसाऊ कोठाघरे थिबा राधाकृष्ण क्लिनिक जाई निज निज रोगर आशु चिकित्सा करि परिबे। काम जो स्टार्ट कली अचानक गोटे महिला किसी लोक को धरिकी आसिले गोटे मोर मन पड़ती गोटे क्रेटा गाड़ी में आसिक गले मत कहले तुम्हें किए मुझे गोटे डॉक्टर काम कर भर्सन नहीं था तुम अभी फोन करूंगा बबी दास को यहाँ आएगा तुम जानते नहीं हो मुझे ये मेरी जगह है पांडियन का मैं बहन हूँ स्टार्ट कर हाँ किरुतिका प्रभाकरण प्रभाकरण जो बी प्रभाकरण पत्नी किरुतिका प्रभाकरण आउे मुझे मोटे भयभीत थी जेहतु पांडियन से हवा था पूरा जबरदस्ती जुआड़े शुणे पांडियन पांडियन शुणुली ना शुणी एक्चुअली भयभीत थी मु कम बंद करके पलैगली मुझे मानने तुषार बाबू सहित आलोचना करा स्टार्ट करी कौन है कौन ना सी कहले जगटा को एक्चुअली से जबरदखल करने को चेष्टा करुच्ची तुमको मु लीगल एग्रीमेंट गोटे दे दूँ तुम काम स्टार्ट कर ओनर जी हाँ तुषार मिश्र जी जगार ओरिजिनल ओनर जी तापर मुझे सहित गोटे एग्रीमेंट करके काम स्टार्ट कर मे 31 तारीख दिन सफासफी करके एप्रिल 1 रु आम काम करने स्टार्ट कर सफा हाँ सी धमके जो गले मुझे रेकर्ड बाहर कली मुझे जानी जे पावर इन्फ्लुएंस कर आज्ञा मुझे सब भेरीफाई कली डॉक्यूमेंट मुझे देखिली सब तो आम ना गवर्नमेंट जो डिमार्केशन देला पर आउ कौन भय इसी बाहर कली सब डिटेल्स ना मो ना सिद्धांत शेखर दास पेशार मुझे सिविल कॉन्ट्रैक्टर सिविल काम करे मोर अभियोग मोर विशेषकर अभियोग रही जो किरुतिका प्रभाकरण जे बी प्रभाकरण आप शुणी विगत दिन में आमर खोर्धा जटणी एरिया 600 एकर जमी हड़प अभियोग जहाँ नारे आसला से किरुतिका प्रभाकरण मैडम को विशेषकर अभियोग अच्छे आमरपुर थाना विषय मोर विशेष अभियोग अच्छे। आज्ञा देखो ये जो जहाँ भी इश्यू होता ये आरंभ होता मो सहित 2023 मसीहा जनवरी मसरे मु जो जगह कथा कहूली ये जगार ओरिजिनल ओनर ये जगह हूँ आम चंद्रशेखरपुर तनिष्क ज्वेलरी साइड गोटे नंदनकानन रोड को लगी गोटे जगह तो ये जगार ओरिजिनल ओनर हूँ तुषार मिश्र करके जड़े लोक सी मोर बंधु मु जेहेतु सिविल रे काम करे सी आज्ञा मत कहते ये जगह कंस्ट्रक्शन करने। अच्छा ये जगह सी परचेज कर 2005 मसीह 12 मसीह पट्टा होता आ 2021 मसीह आरआई कलारंगा तहसीलदार भुवनेश्वर गवर्नमेंट डिमार्केशन भी देते पीसफुल पोजिशन रे जीते से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आउट हाउस बनई प्रति वर्ष बिल माने प्रति मासरे बिल भी दौरान इलेक्ट्रिक बिल सब थिला बाद तापर मु सब वेरीफाई करके इसी बाहर करके काम स्टार्ट करती बोली काम स्टार्ट करी हाँ हाँ मत एग्रीमेंट गोटे कर काम स्टार्ट कर काम जो मुझे अचानक पुलिस गाड़ी आसला आमको मत मो ड्राइवर को गोटे कम कर 2-3 पिला को समस्त उठे नहीं पड़े मुझे पचारिया पूर्व आज्ञा बाड़िया पिटा मानस मल्लिक करके गोटे एसआई था माने एत अभद्र व्यवहार आज्ञा आईआईसी प्रकाश माझी आ मानस मल्लिक माने मत दुख लगुच आम पुलिस को भावती न्यायर मूर्ति आज्ञा मो सहित आलोचना करने भी नाराज होते हैं जमी आम हेबिचुअल ऑफेंडर वी आर क्रिमिनल्स दे बिहेव लाइक दैट अभद्र भाषा गाड़ी गुलज कर मारी पिटी बाड़े पिटी जबरदस्ती बसई किसी आज्ञा कथबार्ता ना माने हाँ मुझे पचारि तो जबरदस्ती फोन फान नहीं गले जबरदस्ती बाड़िया पिटा करके कले भर आलोचना हबार मुझे शुणिली ये जापार क्या जगह सी पांडियन भौणी सी थर्ड फ्लोर रू कल आसी जापारि आलोचना गोटे किसी गोटे बड़ लेवल हो फरवर्ड करदे किसी कथबार्ता किसी आलोचना नहीं फरवर्ड करदे 307 लगे
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାସେ ପରେ ଆସିଲି ବେଲରେ ମୁଁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖାବାକୁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଆଖପାଖ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲି 8-10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରି ବାରି କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କଲି ମୋ ସହିତ ଯେତେ ପରିଚିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଦେଇକି ସବୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ତ ମୁଁ ଦିନେ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଦେଖାହେବାକୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଭାକରନ ବି କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇନଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ବୋଲି କରିକି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିବେଣୀ ମାଇନ୍ସ ରେ କାମ କରେ ଏଇ କାଳେ ଏଇ ପ୍ରଭାକରନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ତ୍ରିବେଣୀ ମାଇନ୍ସ କରିକି ସଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେଇଥିରେ କାମ କରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ମତେ ପ୍ରଭାକରନ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଅରୁଣାଚଳମ୍ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଲା ମତେ କହିଲା ଏଇଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦବାର ଅଛି ଆଉ ତୁ କେସ୍ ନ ଦବୁ ତତେ ଚାକିରିରେ ବାହାର କରିବି ତତେ ଥାନାରେ ପୁରେଇବି ଏଇଆ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କାଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ବାଡେଇଦେଲୁ ଇଏ କରିକି ସେ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ଦେଲେ ପା ମାନେ ସିଏ नो ବଡି ସେଇଥିରେ ନା ଥିଲେ ନା ଆସିଥିଲେ ଜାଗାକୁ ସିଏ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ ବିଶ୍ଵ ଆଉ ତ ସିଏ ବି ଭୟ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପେଶାରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତ ତାକୁ ସିଏ ମତେ ହଁ ତାପରେ ସେଇ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଭୟଭୀତ କରେଇଲେ ମୁଁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଟସଲ ନେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିଦେବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ବୋଲି ମୁଁ କେସଟା ଦେଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ଯେ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନଙ୍କର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନ ଆଉ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଆମେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେସଟା ଦେଇଥିଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ପସିଂକୁ ଗଲା ଏଇ କେସଟା ସ୍ପସିଂକୁ ପଳେଇଲା ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଯିଏ ଆଇଆଇସି ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ପିଲା ଇଏ ସିଏ ତୁ ଗୋଟେ ଡିମାର୍କେସନ ଆପ୍ଲାଇ କରିଦେ ମୁଁ ଲେଖିକି ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଆଇଆଇସି ଥାନାର ହଁ ଗୋଟେ ଡିମାର୍କେସନ ଆପ୍ଲାଇ କରିଦେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 40 ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିବି ଆଇଓ ଯିଏ ଥିଲେ ରାଧିକା ମ୍ୟାଡମ ମାନସ ମଲ୍ଲିକ ତ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ 50 ଥର ଦେଖା କରିଛି ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ 50 ଥର ଗୋଟେ 50ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିକି ଦେବି ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଥାନା ବାହାରେ ଠିଆ ହେବି ଇଏ ସାରଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯେତେ ଥର ପଚାରି ହଁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ଏବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଇଆଇସି ମତେ କହିଲେ ତୁ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଡିମାର୍କେସନ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଇ କର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଥର ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଥରେ ତ 2021 ମସିହାରେ ତମକୁ ଡିମାର୍କେସନ ଦିଆହେଲା ସେଲଡିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରଭାକରନ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ସେଲଡିଟ୍ 2022 ମସିହାରେ ବନେଇଛି ତାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ହିଁ ଅଲଗା ତାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଆମର ସହିତ କିଛି ମ୍ୟାଚିଂ ହିଁ ନାହିଁ ମତେ ତହସିଲଦାର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତୁମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବାମ ମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସହିତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲେ ସିନା ପୁଣି ଡିମାର୍କେସନ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଇଦେଲି ଥାନାକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମତେ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କହିଲେନି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 4-5ଟା ଗାଡି ଲାଗିଲା ପ୍ରଭାକରନ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନ ତାଙ୍କ ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଥିଲେ ବୋଧେ ପାଖରେ ଗାଡିରେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଓହ୍ଲେଇକି ଅରୁଣାଚଳ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଅଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ସିଏ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଧମକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା 4-5ଟା ଗାଡି ପଛରେ ଲଗେଇକି ଲୋକ ଫୋକ ଧରିକି ଆସିକି ପୁରା ମତେ ପୁଣି କାଲି ଧମକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ତୁ କିଏ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଇଏ ସିଏ अरे माने अपन तंगर लैंग्वेज एया थिला अरे सरकार अभी हमारा खत्म हुआ है लेकिन लोग हमारा अभी तक है सिस्टम में यही वर्ड यही लैंग्वेज थिला तंगर सेही संगे संगे आसी गाड़ी लागि गला थाना गाड़ी पुणी जेमिति सेही थाना वालांकर पुराना व्यवहार भाई बस आगु चलो आगु नेकी चलो बोले आगे कोन ये व्यवहार पुणी उधर नेकी पशु पशु आइछि आगु बस सेकंड क्लास ऑफिसर को कहि देले ही हैज बीन फॉरवर्डेड बस माने पूरा आलोचना पाई भी नाराज माने कोन वीकनेस प्रकाश माझींकर किरुतिका प्रभाकरन सहित मु जानिनी कि कोन तांकर संपर्क माने जे बारंबार जाम बसैयाको लागिले ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି काली आज्ञा गोटे एफआईआर तांकर नार देछि आउ मो जागा आज्ञा मु वर्तमान तुषार बाबू भी मते पावर ऑफ अटर्नरी भी दे दैछंती मु वर्तमान लीगल पावर ऑफ चंद्रशेखर थाना मते तुषार रंजन मिश्र मु होछि वर्तमान लीगल पावर ऑफ अटर्नरी भी से जागार से पावर ऑफ अटर्नरी भी मते दे दैछंती देखंतु तो मु चाहूची जगटा आज्ञा हमको मिलू हमर ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି मु आज्ञा ता पई रेजिस्टर कर हां हां निश्चय मुख्यमंत्री को मुख्य आज्ञा जगाटा पई जति कि दुख लागुनी
आमे पुलिस को आज्ञा न्यायर तृतीय स्तंभ मानुଛୁ पुलिस को पाखे लोकंर आशा अभिलाष रोचे आ पुलिस आज्ञा कुकुर भाया व्यवहार कर ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ हाँ निश्चय शुणे आज्ञा लोक सरकार सी लोक पाखे बसुँच लोक सहित रोच निश्चय शुणे।